فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ موسم گرما کی شدت میں اضافے کے ساتھ شہریوں کو اپنی صحت کے ساتھ اپنی الیکٹرانک موٹر سائیکل اور کاروں کے متعلق بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ شہریوں کے علاوہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ الیکٹرانک موٹر سائیکل تیار کرنے والی کمپنیوں کے معیار کی جانچ کے اقدامات کو یقینی بنائیں، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے گاڑیوں میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا۔ الیکٹرانک موٹر وہیکلز کے معیار کی جانچ اور ان کے استعمال سے قبل کمپنی اور برانڈ کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے علاوہ ان الیکٹرانک وہیکلز کی فروخت پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ الیکٹرانک وہیکلز جو تلنگانہ کے علاوہ دیگر ریاستوں میں فروخت کی جا رہی ہیں، ان میں بیشتر 2 ویلرز کے پارٹس غیر معیاری ہیں، اور الیکٹرانک موٹر وہیکلز میں جو آگ لگنے کے واقعات پیش آ رہے ان میں بیشتر ایسی الیکٹرانک موٹر وہیکلز ہیں جو چینی ساختہ پارٹس کو یکجا کر کے بنائی گئی ہیں، اور ان میں غیر معیاری بیٹریوں کا استعمال کیا گیا، جس کے سبب ان گاڑیوں میں آگ لگنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ الیکٹرانک موٹر وہیکل کی تیاری کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں بیشتر کمپنیوں سے چینی ساختہ پارٹس درآمد کر کے اسمبل کیا جا رہا، اور ان گاڑیوں میں غیر معیاری بیٹری کا استعمال خطرناک ثابت ہو رہا۔ اس لیے حکومت کی ان ایجنسیوں کو جو کہ الیکٹرانک گاڑیوں کے استعمال کے فروغ میں سرگرم ہیں، انہیں نہ صرف گاڑیوں کے استعمال کے رجحان کے متعلق شعور بیداری یقینی بنانی چاہیے، بلکہ غیر معیاری چینی ساختہ پارٹس کے استعمال اور غیر معیاری بیٹری سے تیار گاڑیوں کی فروخت کو روکنے اقدامات کو تیز کرنا چاہیے، تاکہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ تلنگانہ کے IPS آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ پبلک ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے MD سجنار نے ایک بار پھر ٹویٹر پر اپیل کی ہے کہ کسی بھی مشہور شخصیت کو ملٹی نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ حال ہی میں VC سجنار نے مشہور بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن کو ایک ملٹی نیٹ ورک کمپنی کی تشہیر کے لیے ٹیگ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا: جن بزنس کمپنیاں ملک کی معیشت کو تباہ کر رہی ہیں، وہ معصوم لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کما رہی۔ VC سجنا نے مشہور شخصیات کو مشورہ دیا کہ وہ ایسی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں حکمران جماعت BRS کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کے خلاف فلیکسی بورڈز لگائے گئے۔ کویتا جو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی دختر ہیں، ان سے ڈبل بیڈ روم مکانات اور بند شوگر فیکٹری کو کھولنے جیسے امور کو نمایاں کیا گیا ہے، تاہم میڈیا کے دیکھنے سے پہلے ہی بلدیہ کے عملے نے ان فلیکسی بورڈز کو ہٹا دیا۔ کویتا آج جگتیال کی دورہ کر رہی تھی، تاہم BRS لیڈر B لکشمن کی اچانک موت کے سبب انہوں نے اس دورے کو ملتوی کر دیا۔ کی جانچ کے بعد پہلی بار ضلع کا دورہ کرنے والی کویتا کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ دوسری طرف ضلع کے SP نے کہا ہے کہ پولیس ایکٹ ضلع میں 1 سے 30 اپریل تک نافذ رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیشگی اجازت کے بغیر عوامی اجتماع اور جلسوں کا اہتمام نہ کیا جائے۔ عوام سے خواہش کی گئی کہ وہ امن و امان میں خلل ڈالے بغیر تعاون کریں۔ ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز میں اضافہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1146 ایکٹیو کیسز بڑھے ہیں۔ ہفتے کو وزارت صحت کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 16,354 ہو گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 مریضوں کی موت کے بعد اموات کی تعداد 5,30,876 ہو گئی۔ اسی عرصے میں کورونا انفیکشن سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1,840 سے بڑھ کر 4,41,71,551 تک پہنچ گئی۔ ملک میں کورونا ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور اس سلسلے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9,981 افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے اور اب تک ملک میں 220,66,09,015 افراد کا ویکسینیشن کیا جا چکا ہے۔ ملک میں متاثرین کی کل تعداد 4,47,18,781 ہے۔ کیرالہ میں پچھلے 24
24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा 523 एक्टिव केसेस का इजाफा हुआ। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 75, महाराष्ट्र में 74, कर्नाटक में 71, उत्तर प्रदेश में 66, गोवा में 65, गुजरात में 63, हरियाणा में 58, तमिलनाडु में 51, उड़ीसा में 24, जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़र इंतजाम इलाकों और चंडीगढ़ में 16, दिल्ली में 13, पंजाब में 12, मगरबी बंगाल में 9, मध्य प्रदेश में 7, बिहार में 4, पुडुचेरी और सिक्किम में 3, झारखंड में 2 और के मरकज के ज़र इंतजाम इलाके लद्दाख में 1 केस बढ़ा है। इस दौरान दिल्ली में इस बीमारी से 2, गुजरात में 1, कर्नाटक में 2 और पंजाब में 2 लोगों की मौत हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इम्कान है कि 8 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे और इस मौके पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को असरी बनाने और इसके रीडेवलपमेंट कामों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। ताहम अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के शेड्यूल को खतियात नहीं दी गई। पार्टी ज़राए ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इम्कान है कि मज़ीद 2 प्रोग्राम्स में भी शिरकत कर सकते हैं, जिन्हें पहले इन दौरों के मनसूख होने की वजह से रोक दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि आज़ादी के 7 दहाके गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के अवाम खुश नहीं हैं और वो अब ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के साथ बंटवारा एक गलती थी। भागवत नौजवान इनकलाबी हेमो कलानी की यौम पैदाइश तकरीब मनाने के लिए मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले सिंधियों ने शिरकत की। भागवत ने बज़ाहिर पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा है कि 1947 बंटवारे से पहले ये भारत था। जिन्होंने भारत से अलहदगी इख्तियार की, क्या वो अब खुश हैं? उनकी तकलीफ साफ नजर आ रही। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम को मसनवी करार देते हुए कहा है कि हम सिंधु और सिंध प्रदेश को भूल नहीं सकते। भागवत ने यहाँ भारतीय सिंधु सभा के ज़र एहतमाम एक अजीम शान तकरीब से खिताब किया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सिंधी बरादरी के मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। शहीद हेमो कलानी के 100 साला यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किदा इस तकरीब में भागवत ने कहा है कि मसनवी तकसीम की वजह से इस सिंधी समाज के लोग हिंदुस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आए। तिहाड़ जेल में कैद मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर ने एक सनसनीखेज मकतूब अपने वकील के जरिए जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रशेखर राव ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के कहने पर उसने बीआरएस पार्टी को 75 करोड़ रुपए की रकम हैदराबाद में पहुंचाई थी। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने मकतूब में कहा है कि उसने ये रकम हैदराबाद में बीआरएस ऑफिस के करीब खड़ी रेंज रोवर में मौजूद एक शख्स को दी। इस तरह उसने केजरीवाल के कहने पर 5 मरतबा 15 करोड़ रुपए बीआरएस को दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने बताया कि वो 2020 में हैदराबाद बीआरएस ऑफिस के पास आया था। उसी दौरान बीआरएस पार्टी के कायदीन डी श्रवण और बेशतर अरकान असम्बली ने सुकेश चंद्रशेखर के इस इल्जाम की मजम्मत की और कहा कि बीजेपी फिर एक मर्तबा बीआरएस पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर रही। सुकेश साहब किस खुलासे की बात कर रहे थे? 15 crore rupees was paid. 15 crore rupees was paid to Mr. on behalf of Mr. Kejriwal to TRS office in Hyderabad in 2020 by me. And all those revelations, exact details, today press release will be given. Who instructed you? Mr. Kejriwal and Satyendra Jain. And the chats will be released this week. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।